स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 10 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल को अमन की कोई परवाह नहीं। कतरी दारुल हुकूमत में हमास बैरून क़यादत पर इसराइल का हमला। हमास के मरकजी मुज़ाकिरतकार खलील अल हय्या के बेटे समेत 5 हमास कायदीन की शहादत। कतर पर इसराइली हमले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस। व्हाइट हाउस ने कहा हमास का खात्मा एक काबिल कदर हदफ। ट्रंप ने कहा कतर पर हमला नेतन्याहू का फैसला। इसराइली हमले से कबल अमेरिकी इंतजामिया ने दोहा को दी थी इत्तला। कतर की सख्ती से तरदीद, कहा यह दावा बेबुनियाद। कतर हुकूमत ने कहा हमले शुरू होने के बाद अमेरिका ने दी इत्तला। कतर को सऊदी अरब की मुकम्मल ताईद व हिमायत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर बातचीत। इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। कतर पर हमला सारे मशरिक़ वस्ता के लिए वाज़ेह पैगाम। इसराइली पार्लियामेंट स्पीकर का सोशल मीडिया पर पोस्ट। अमेरिका ने हमले की दी थी मंजूरी, इसराइली मीडिया का दावा। कतर में इसराइली हमला, हमास के 5 रहनुमा शहीद, एक कतरी सिक्योरिटी अहलकार भी जा बहा। कतर का मौक़िफ़, नेतन्याहू जिम्मेदार। इसराइली पीएम को आलमी अदालत में पेश करने का ऐलान। स्पेन से गजा की तरफ रवाना की गई बड़ी इमदादी फ्लोटिला की कश्ती पर मुबैना इसराइली ड्रोन हमला। भड़क उठी आग। ग्रेटा थंडरबर्ग भी जहाज में शामिल। पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। नेपाल में अनारकी का तूफान। नेपाली पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदर व वज़ीर आज़म की रिहाइश गाहें नजर आतिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में करीब 90 हलाकतें। नेपाल में सूरत हाल हुई धमाकों। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया को जला दिया गया जिंदा। एक वज़ीर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का भी वाक़या। पीएम ओली हुए मुस्तफ़ी। नेपाल के वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं। पीएम मोदी का रद्द-ए-अमल, अमन बरकरार रखने की अपील। नेपाल के इस्तेकाम, अमन व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। नेपाल में फंसे हुए तेलंगाना के शहरियों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन का आगाज। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम। हंगामी सूरत हाल पर मदद फराहम करने की तैयारी। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा हिंद। जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम SIO का एहतजाज। हुकूमत हिंद से किया मुतालबा अपनी रिवायती पॉलिसी पर करे अमल। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत कर इसराइल से सरमायाकारी मुआहदे की मनसूखी पर दिया जोर। इसराइली मिनिस्टर के दौरा भारत पर केरला CM पिनराई विजयन ने मरकज़ को बनाया निशाना। ग़ज़ा में जारी नस्ल कुशी के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात को करार दिया गद्दारी। CP राधाकृष्णन बने मुल्क के 15वें वाइस प्रेसिडेंट। NDA के ताईद उम्मीदवार को 452 तरजीही वोट, जबकि सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। बीजेपी इस्तेमाल करो और फेंक दो पार्टी। अखिलेश यादव की तनकीद। इल्ज़ाम लगाया बीजेपी ने साबिक़ नायब सदर धनखड़ के साथ भी ऐसा ही सलूक किया इख्तियार। मालेगांव बम धमाके के मुतासरीन हुए बम्बई हाई कोर्ट से रुजू। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी करने के फैसले को किया चैलेंज। नामुनासिब तहकीकात का लगाया इल्ज़ाम। पंजाब और हरियाणा में सैलाब तबाही की कैफियत। राहुल गांधी जल्द सैलाब ज़दा पंजाब व हिमाचल का करेंगे दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की तैयारी। NCP के मरहूम क़ायद बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान ने कत्ल केस की तफ्तीश पर मुंबई पुलिस की नीयत पर उठाए सवालात। कत्ल केस का मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी अभी तक ना हो सकी। फार्मूला ई रेसिंग में 44 करोड़ की बेकायदगी की तहकीकात मुकम्मल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हुकूमत को पेश की रिपोर्ट। KTR के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त की गई तलब। तेलंगाना भर में आइंदा 5 दिन तक शदीद बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। डिमोनेटाइजेशन के 9 साल बाद हैदराबाद में बड़ी मिक़दार में पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद। 1 करोड़ 92 लाख के साथ 4 मुलजिम गिरफ्तार। नोटों को तब्दील करने की कर रहे थे कोशिश।
شہر کے مختلف مقامات پر معروف ہوٹلوں پر فوڈ سیفٹی حکام کے دھاوے، قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کا ہوا انکشاف، کچن میں جھنگر اور مکھیوں کی بہتات کا انکشاف۔ مندی رائس میں ملا کاکروچ، حیدرآباد کے مشیرآباد کے عربین مندی ریسٹورنٹ میں واقع، عملے کی بے پرواہی، حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر غیر قانونی غیر ملکی چھپکلیوں کی اسمگلنگ ناکام، 2 گرفتار، بینکاک سے لائی گئی نایاب 14 گرین لیزرڈز ضبط، کسٹم حکام کی کارروائی۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ 1 لاکھ روپے فی تولہ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,12,000 روپے فی تولہ درج، جبکہ پیور چاندی 1400 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع، صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکیج، حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکیجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکیجز۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، تیسرا عمرہ صلح حدیبیہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف اور فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA اسٹوڈنٹ ویزا، IELTS کے ساتھ یا بنا IELTS کے سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ 18 ڈیز کا پیکیج۔ جلدی بکنگ کرائیں، وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔